चिकेन झोल हम मो स्वामी देखु चिकेन को धोई दौरान मत धोई आसे नहीं तो मो स्वामी कहला मु धोई दौची आ तू रोषे करदेबू आज चिकेन झोल पार्टी हम आम घरे से पानी माड़ी दौची मो स्वामी की स्वामी कहते तू कौन माड़ी पारुन पानी लेट हो गला तेणु माड़ी दौची आज। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आपण कहते तो आपण स्वामी आपण को साहाय्य करछन तो आपण माने स्त्री की साहाय्य करछन तो भाई माने करंतु भल लगे स्त्री भी खुशी है जी। चिकेन बेसर बटा है पियाज रसुण अदा काटुची मु चिकेन रंधा हम आज आलू भजा रेडी हो गला पूरा नाली नाली पड़ जाए आलू कषिकी तापर मु बेसर कषिमी आपण माने आपण स्त्री को साहाय्य करंतु स्त्री रो भल पाइबा पाई घरे जो थरक रोचन आपण साहाय्य करंतु स्त्री को साहाय्य कले स्त्री भी खुशी हे आपण भी खुशी हे भल पाइबा संपर्क भी खुशी हे आ झगड़ा झांटी भी किछि भी हबो नहीं तो स्त्री गोटे केते कष्ट करछि ना रोसे बास करके सब काम कला गोटे साहाय्य करिया कौन भल लगे ना केते कष्ट करुछि गोटे स्त्री आपण माने जानि छथि ता मन थे मत किए गोटे साहाय्य करंतु हेल्प कले शीघ्र शीघ्र रोसे ही सारी जीव आमर कषा भी हो गलानी चलती नाली पड़गलानी बेसर गुरा आपण माने कहतु आपण स्त्री की साहाय्य करूना स्त्री की भल पाइबा केमिति पाइबा स्त्री रो साहाय्य करिया घर रहिले तांको टिके हाथ साहाय्य करिबा सी भी खुशी आउ आपण माने भी खुशी देखो आमर कषा चिकेन हो गला नाली पड़ गला आमर बेसरटा केते जोरे छिंक हो जाउची मते ठंडा भी धरची पदार भी रोसे करची बारंडारे उठे नहीं आसी ना रोसे ठाकुर घर रही तो से बारंडा को गैस टेकी आनी रोसे करुची आईस हेले आम बारंडारे रोसे करूँ घर भितर खाई पी बारंडारे सब धोई धाई बासन गुरा भी नहीं जाऊँ घर को चिकेन आम कषा चलती आपण माने वीडियो को देखिए लास्ट पर्यंत देखिले सिना जानिबे रोसेटा केमती हेइची कौन कहते आपण माने सब भलरे अच्छंती तो आज शुक्रवार आपण घरे भी चिकेन माछ होउथबो आपण माने कमेंट भी लिखंतु आज आपण घरे कौन कौन सब रोसे चलची ये जो गरम होउची नाइन भी पड़ोची से बारंडारे आसनी चलला आमर रोसे मो पुओ देख कौची थालिया नहीं आसूची देख मामा मत देनी कषा केमता नागुची देखे दे लो मामा र टिके भलिकी हेई जाऊ भलिकी हेई नेबा हेले मु देबिनी दे दे जल्दी दे दे मो पुओ को बहुत भोक गलानी खाइबो बोली से आगे कषा ही खाए कषा भल लागिले से कहियो हां आज भल हेइची हाँ मामा सेटा दे सेटा ए कषाटा जो ना सेटा दे हो दो एटा दे ना रह टिके दउजी ने ना ना एटा नो आउ गोटे दे गोटे भल कषाटा बाछी दे गरम गरम तो कौन खाई पारिबु ने टिके जहटी मो नागी गलानी तळ चिकेन कषा नाले खराब हे एटा जिवो देने ने देखे रा एटा दे ए हाँ सेटा सेटा दोनो ओहो तो कह जहटी कोउटा नबु बोली दर्शक माने हमर देखु जंदी तू एठी बड्डो कषि दी जा गोटे आ गोटे दोची मो ए जो माने एटा हाँ सेटा
କେମିତି ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଓକେ ହଁ। ପଳେଇଲା। ଏବେ କହିବ କେମିତି ନାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ନାଗୁଛି, ଲୁଣ ଭଲ ଅଛି କି ରାଗ ଅଛି କି ସବୁ କହିଦେବ ମୋ ପୁଅ। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିବ କହିବ ମାମା ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ବଢ଼ିଆ। ଏଥରକ ଆମର ତରକାରୀ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ବସେଇ ଦେଇକି ତରକାରୀକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, ତାପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ହବନି ତ, ଟିକେ ତ ସିଝିବ ନା, ଚିକେନଟା ଟିକେ ଟାଣ ନ ସିଝିଲେ ହବ ନା। ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ସ୍ୱାମୀକି। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତୁ। ସେ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଖୁସି ରହିବେ। ଆମର ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ପକାଇ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, ଗରମ ମସଲା ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଦିଶୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ସୁପର। ଆପଣମାନେ କହିବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା, କମେଣ୍ଟରେ କିଛି କହିବେ। କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ପରଷି ଦିନି ଭାତ ଚିକେନ ଝୋଳ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଥର କହିବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସୁପର ହେଇଛି ତୁଳସୀ। ଆରେ ଧନ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଖାଇକି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ମା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ନାଗୁଛି। ପତିଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ନେ ଟିକେ ଖାଇଦେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଖାଇନି। ଆପଣମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟିକେ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ମୋ ପୁଅ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଦେଇକି ସକାଳୁ ପରୁ ନାଗିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସାର କେବେ ବି କମି ହେବନି। ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତ।